চলো ভাই আগে ভিডিওটা দেখি, তারপরে ভিডিওর মজার কমেন্টগুলো পড়ি। তুমি খুব ভাগ্যবতী যে আমার মতো পুরুষে তুমি হারিয়ে ফেলেছো অনেক আগে। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। गजब बेइज्जती है। नेक्स्ट। রাতে ঘুমাতেও ভয় করে, যদি কোনো বিনোদন মিস করে ফেলি। বলেন কি? মনে হয় গান দিতে ভুলে গেছে। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। नेक्स्ट। কোন ভাগ্যবতী এই গর্ভবতীকে হারাইছে? गजब बेइज्जती है। कैसा लगा मेरा मजाक? नेक्स्ट। বাংলাদেশের দ্বিতীয় হিরো আলম। এখানে কি হচ্ছে? আমি হিরো আলম থাকতে আমার এলাকায় তোরা ইফটিজিং করিচ্ছু? नेक्स्ट। সময় আমাকে মানুষ চিনাইছে, আর টিকটক আমারও পাগল চিনাইছে। गजब बेइज्जती है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। नेक्स्ट। তুমি খুব ভাগ্যবতী। बंद करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। नेक्स्ट। ভাবছি দেশ ছেড়ে চলে যাব। नहीं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नेक्स्ट। নতুন নতুন টিকটকার কোথা থেকে আসে, ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো সাউন্ড থাকে না। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। नेक्स्ट। আরে ভাগ্যবতী ভাই, তুই গর্ভবতী। कुछ भी